Huria na hinaholongan ni Tuhatta, manang di dia pehita maringanan, totong matuhatta na madongani, dohot na mangaramoti hamu sa luhukna. Adorang susati da Tuhatan di bata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhukna roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna be, di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amen. Jamita tuhita di Minggu Papituhod dung Trinitatis tanggal 3 Agustus 2005 imana tarsura di Kolose bidutolu ayat 5-10 sada do topik gabe jolman na ibaru di bagasan Kristus manang menjadi manusia baru dalam Kristus. Songonomma didok disi. Atong bunuh hamu maruas muna akan ditanoon parmainanon hahudaron riting niroha hisap-hisap naroa rodi panguhution ima pardebataon na liban. Alaniak kaido lalu rimas ni debata. Diulahon hamudo akai na zolo tagad di bagasani ngulumuna. Alayang gunuaing bulokon hamu masaluhuk nai. Rimas, muruk, hajahaton, pangisahiyon, hatabarangsi, siyan pamangamuna. Unang masigabusak kamu. Ainung nga ditangkal hamu jol manaburuki, rabdo akka parulaon na. Jala nunga disulukon hamu na barui, na pinay baru, asa tadaon na rupa ni na tumopa ibana. Dang mardiay bardisi Junani manang Yahudi, na marsunat manang naso marsunat, bangso na liban manang bangso na sumajurupe, hatuban manang anak mata, Kristusiru tahe saluhukna, jala di bagasan saluhukna, ima sahatna. Huria na hinaholongan, arong dohia hujaha penelitian nama dok, siya pusada persen halak, nunga biasa makatahu gabus, na berkaitan do akan nasopola peting. 36% halak, makatahu gabus, taringot tuna peting. 26% akan mengaku juk margabus tuna torasna. Pitu 5% margabus tu akadonganna. 70% margabus tu hahana manang anggina, manang abang adik kandung. Jala 60% margabus tu pasangan na, manang tu suami, manang istri pe. Siap penelitian ibu ima idauta na juta duhita makatahu gabus do mangulahu gabus. Ido bahay didok gabusi marmula do isian pamikirion na sala. Ima molo tetabunihon aka hasalaan gabi tertutupi ma hasitongan. Hape molo lam tertutupi na sala manang margabus justru gabi bataba persoalan dui. Di sisi nasing molo takui hasalata idu dalam parohon pengampunan na justru mabaik kita mula tu panuguon dohot pangaramotion ni debata. Huria na di Kolose ima huria na porsea di Tuhan Yesus mangulu di bagasan Kristus jala huria na makirim di bagasan ngulu na saling dilingna marhite barita nauli. Alai adong masalah pengajarion di huria Kolose nagabe mempengaruhi parngulion ni ruasi di bagasan ngulu si ganopari. Nunga huria naung mangulu di bagasan ngulu na baru na sida
Alai sayolo dope dipengaruhi hasomalan nalilingi. Dang disadari nasida, ia halak nang porsia di Yesus Kristus, naing mamangulu di bagasan realitas na baru. Hidup bahdido di Kolose 2 ayat onomi, ope songo pajakono muna di Kristus Yesus Tuhani, songo ni mahamu marparangi di bagasan ibana. Maning bahasa Indonesia do, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Alani molon nang tajalo ngulu na baru di bagasan Kristus, naing mangulu ton maka nguluhon ngulu na barui. Huriana hinalongan ngulu nang di bagasan Kristus, naing mangulu song Kristus. Alani disuruh dohita na parjulu mamunu ahadwate. Molo tajahan di ayat 5 adong 5 sakap mangulaw dosa si bunuon. 5 parmainanon, hahudaron, riting di roha, hisap-hisap na roa, pangahution, 5 pardebataon na liban. Akaulaun hadusaw si songono manaparahon rimas ni debata. Idudok di ayat onomi. Rimas ni debata lapatanna molodang dipamati akaulau dosa na digijangi na pasti hona huhum debatado na sina. Na paduahon ima pasidikon manang mabolokon ibarat ni samparupani naiko si bolokonon. Akka si blokononi ima na menyangkut sikap hidup. Sikap hidup ima rimas, muruk, hazahaton. Dungi muse na menyangkut parhataan, manang perkataan. Ima pangisahion, hatabarangsi, do pergabuson. Sudenai ima gubaran di zolma na buruk, naiko di tanggalhon, jala saunari nunga mangulu di bagas zolma na baru, na pinay baru, atau yang terus menerus diperbaharui oleh Kristus. Song pahian rupani naung liling, ikut di tanggal hodoi, jala saunari dipakai ma pahian na baru. Sianiat tu satta ma adong 2 kodrat manusia, 5 kodrat na lama, do kodrat yang baru. Saunari Paulus paingoton hita, asa mangulu di bagasan kodrat na barui. 5 mangulu di bagasan Kristus. Najolo hita adorang sotas dalo Kristus, mangulu di bagasan ngulu na buruk do hita. Alain waing dung tatadda, jala tahapor siya Kristus, nuaing nunga di bagasan ngulu na baru behita, ima hazal maun na baru, nasay terus di pay baru Tuhan Yesus. Jala lam sagabar do debata. Hazal maun na baru on, ditadai may marhite-hite na parjulu, na manesa akka perbedaan ras, budaya, do sosiologis. Didok dia sapusada dang mardiai berdisi Junani manang Yahudi, namar sunat manang nasobar sunat, bangso na Liban manang bangso na sumaju rupe, hatuban manang anak mata. Betu omma gabaran Jumani baru, naolo akka manesa akka perbedaan-perbedaan di bagasan nguluon. Napaduahon mangyahi hasadaon di bagasan Kristus. Kristus itu tahe salhuna jala di bagasan salhuna ninna di ayat 10 sadai. Lapatanna Kristus dona utama dan yang terutama jala ibana di bagasan hita saluhuna.
nangpe marasing bedo luata parhatata dohot akka ragam ni keberagamatain. Jadi status tadi bagasa Kristus melampaui sudah akka perbedaan. Status baru songon anggota di bagasan Kristus naing masatia di sudah paretana do parsuronna lahu pada diri sian ulaun hadusal. Nuaing hamunak kadongan songon jol manay baru hita di bagasan Kristus naing mamangulu songon jol manay baru di bagasan hasatiau di bagasan Kristus. Alani songon jol manay baru hita akan naung pinilikna na pinarbadiaanna na hinaholonganna jala naung tidobusna naing mahita manulukon para sinirohaw situtu habasaron haserepon labok do labas niroha. Maing bahasa Indonesia di dok belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dungi muse masih paunionean, jala masih sadu sama hamu, jumpa mapak kurangi nasada dopak donganna. Song panesani Kristus di hamu, song oni manang hamu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan, ihatam na paingoto kami asagabi jolmane baru kami di bagasa Kristus. Akan naung majakon, akan naung makaporseho, naing mamanguli bagasan ngulu na bari. Pada naka hisap-hisap ni daging, pada naka hadosaon, alay mangulu ma di bagasan Kristus nagukulong gu asiniroha. Atong muliate mariho, olam mga sahon guar ni anak mo ten Yesus Kristus nami, saya jaloma tangiang ni naposamon. Amin.